हेलो फ्रेंड्स। आज वीडियो मु डिस्कस करी कि O3 एग्जाम पैटर्न विषय रे। तो वीडियो टी शेष जाए देखो, स्किप करंतुनी। चलते वीडियो टी स्टार्ट करवा। और बुकियार डेटा एटा गत वर्ष 2023 डिसेम्बर 30 तारीख स्टार्ट हो 2024 जनवरी 30 पर्यंत भैलीड अच्छी। या भितर आप फॉर्म पकई पारे। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆର୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଏଥର ଯେଉଁ ଆର୍ଆଇ O3SE ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ସେଥିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଛି। ମାନେ କି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଥିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଗୋଟେ ପେପର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଲା ପରେ ଦେନ୍ ଆପଣ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର କ'ଣ ହେଲା ନା O3 ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ। ମାନେ କି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଦେବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ମେନ୍ ଦେବେ, ଦେନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣ ଚାକିରି କରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଲିମିନାରୀରେ ପେପର୍ ଅଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଦେବେ, ଦେନ୍ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଦେନ୍ ଇଂଲିଶ, ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଦେନ୍ ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ସିଲାବସ୍ଟା ମାନେ କି ପ୍ରିଲିମିନାରୀର। ତ ସବୁ ଗୋଟେ ପେପର୍ ରହିବ। ये सब 20 मार्क के सब क्वेश्चन माने कि इच सब्जेक्ट को 20 मार्क माने कि टोटल 100 मार्क रो समय गति ना 1.5 घंटा। सेमती आपण मेन एग्जाम एटा आपण क्वालिफाई कले देन आपण मेन को जिवे। मेन रे कौन ना मैथमेटिक्स अच्छी, जनरल स्टडीज अच्छी, इंग्लिश अच्छी, ओडिया अच्छी, कंप्यूटर अच्छी। माने कि खाली रिजनिंग बदल कंप्यूटर अच्छी। सब कुछ 40 मार्क, केवल ओडियाटा ही 20 मार्क रहा। सब कुछ मिसिक 180टा क्वेश्चन हो 180 मार्क समय कदे ना 3 घंटा समय देगी। तापर ए नेगेटिव मार्किंग रही माने कि 3टा क्वेश्चन भूल कले आपन को गोटे मार्क कटिव। माने कि गोटे क्वेश्चन को 33.33 मार्क हो गोटे क्वेश्चन भूल कले कटिव आपनकर। से तो सब क्लीयर कर सारापर देन आप प्रैक्टिकल देवे, माने कि स्किल टेस्ट देवे। स्किल टेस्ट आप क्लीयर हो सारापर देन आप चाकरी हो।